Hi, welcome back to Planet English Course Alpha and Omega channel. I'm Tony Pakmanis Pede. Now I'm so excited to be here on this video again for teaching you in terms of a particular lesson. Well, let me tell you, our topic is gonna be preference. Before we go for that lesson, I want you to subscribe, share, and comment, because I believe this lesson is very useful for the English learners who take the test. So, let's get started. Apa itu preference? Preference itu adalah sesuatu yang lebih disukai. Karena preference ini berasal dari kata prefer. Apa itu prefer? Prefer itu lebih suka, ya. Ini dia. Lebih suka. Oke. Tetapi banyak siswa yang gagal untuk menjawab tes-tes bahasa Inggris yang khususnya mengenai preference. Why? Karena preference tidak hanya satu, tetapi 3 patterns yang harus kamu ketahui. Oke, ada 3 yang harus the English learners paham. Oke, 3 ini mempunyai patterns yang berbeda-beda. Yang pertama adalah prefer, yang kedua would rather, yang ketiga adalah like, better than. Sekarang kita akan bahas one by one. Number 1 is gonna be prefer. Prefer is consisting 3 patterns that you should know. Yang pertama adalah subject plus prefer plus noun or verb 1 plus ing plus preposition to plus noun or verb 1 plus ing form. Ini harus paralel. Noun dengan noun, verb 1 plus ing dengan verb 1 plus ing. Harus paralel. Okay, now let's have a look at examples. I prefer salaka to watermelon. Atau kata lainnya seperti ini. I like salaka, okay, more than watermelon. Ya, seperti ini juga bisa. Saya lebih suka salak daripada watermelon, semangka. Oke. Okay? Yang kedua, she prefers staying at home to going out. Jadi di sini staying. Kenapa ada akhiran s di sini? Karena subjeknya adalah she, right? Oke, she prefers staying at home to going out. Jadi jelas di sini ada verb 1 plus ing, di sini verb 1 plus ing form, di sini noun, this is noun. Oke, prefer apanya harus preposisi to, ya. Yang kedua yaitu subject plus prefer to plus verb 1 plus rather than verb 1. Jadi verb 1 di sini harus paralel verb 1 dengan verb 1. Maka prefer to, oke, maka dikonekkan ke rather than. Jadi nggak boleh di luar dari rather than. Prefer to, rather than. Jadi verbnya harus verb 1. Oke, now let's have a look example. I prefer to come on time. Perhatikan di sini verb 1, come on time rather than come late. You see? Oke. Oke, baik. Yang ketiga yaitu perhatikan di sini ada bedanya prefer to. Di sini subject plus would prefer to plus verb 1, this is verb 1 plus rather than plus verb 1. Jadi juga paralel verb 1 dengan verb 1. Would prefer to rather than. Prefer to rather than. Ya, rather than. Jadi banyak di sini yang kewalahan, ya, atau bingung apakah would prefer to atau prefer to. Ini biasanya sering dikeluarkan dalam tes bahasa Inggris mengenai preference. Oke, jadi we would prefer to study rather than play. Right? Now let's have a look the second. That is would rather. Would rather ada 2 rumus, paham? Yang tadi prefer ada 3, yang would rather ada 2. Yang pertama adalah subject plus would rather verb 1 plus than plus verb 1. Jadi would rather ini memiliki pasangan yang than. Tetapi paralel mereka menggunakan verb 1. Jadi ini verb 1, di sini verb 1. Lebih jelasnya kita lihat contoh. I would rather practice, this is verb 1. English, than keep, this is verb 1. Verb 1 and verb 1. Would rather practice English than keep silent during the class. Yang kedua, the second pattern regarding would rather, subject plus would rather plus subject plus verb 2. Apa bedanya? Yang kedua tidak memakai than. Dia langsung subjek kedua, kemudian memakai verb 2. Ini artinya bisa dikatakan berlawanan dengan fakta, ya. Now let's have an example. I would rather
saya lebih suka he came on time. Berarti dia datang on time nggak? I don't think so. Oke, yang kedua, she would rather he work hard all day long. Kalau kita pikir he work hard, saya pikir tidak work hard ya. Oke, according to this parent. Right. Yang terakhir, the last parent like better than. Jadi like ini bisa diapakan noun atau verb 1 plus ing atau noun verb 1 plus ing. Jadi harus paralel dia ya, verb 1 ing and verb 1 ing, noun and noun. Okay, now let's have some examples. I like tea better than milk. Saya lebih suka tea daripada milk ya, susu. Yang kedua adalah they like jogging better than jumping. This is verb 1 plus ing. Okay, this one, and jumping is verb 1 plus ing. Ini dia. Jadi paralel. Jadi nggak boleh misalnya di luar dari verb 1 plus ing atau noun yang kamu buat di sini. Maka biasanya dalam soal dibuat seperti itu. Ya, kalau dibuat di sini verb 1 ing, di sini dibuat entah titik-titik ya apa gitu ya. Oke, yang ketiga the last example regarding like better than, we like staying at home better than going out because of coronavirus. Look at that. Oke, jadi di sini staying adalah verb 1 plus ing dengan going verb 1 plus ing. Oke, kalau kata lainnya ini ada disebut dengan jiren, kata benda ya. Oke, jadi the English learners, untuk membuat kamu paham melihat preferensi itu ada 3. Kamu harus menulis suatu kalimat-kalimat yang sangat menarik ya, interesting sentence ya, supaya ini prefer rumusnya, patternnya ada 3 yang harus kita pahami ya. Ini dia. Yang kemudian would rather ada 2. Oke, bagaimana buat kalimatnya, atau cari soal-soal yang berhubungan dengan preference yang 3 ini ya. Kemudian like better than. Oke, jika kamu masih kesulitan memahami preference ini, you may write it down your comment di deskripsi video ini nanti, atau ada soal-soal yang kamu tidak paham ya, serahkan bantu, serahkan berikan solusi, serahkan memberikan cara cepat untuk menjawabnya. Oke, baik. The English learners, ini adalah pelajaran yang sering diuji ya. Kadang-kadang kita lihat ini pelajaran mudah, tetapi ketika kamu diperhadapkan dengan soal-soal preference, maka kamu akan bingung mengenai ini nanti. So I hope you should practice over and over again, okay, about this, making the sentences atau cari soal-soal mengenai preference. And I believe you will be much more better than me to understand about preference. Okay, so once again, subscribe, share, and comment. I believe this video is gonna be helpful for you to study English. Okay, English learners, thanks for watching and see you for the next video. Bravo!